छुपा के रोता है तो हुका किरही कुकुरियों नहीं पूछत बे। और हिया बच्चा बच्चा हमार बहन है, लोग हमको प्यार से। न्यू सॉन्ग साउंड प्रेजेंट दिनोग्राम से न्यू सॉन्ग साउंड प्रेजेंट दिनोग्राम से আপনি কিটে পড়তে চাইছেন সামন্ত মশাই? আপনি যাচ্ছেন না সামন্ত মশাই? আপনার জন্য আমি শ্মশানের টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড়পুর से বছরে একাধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। न्यू सॉन्ग साउंड प्रेजेंट दिनोग्राम से इससे न पैसों की परवाह है न पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। अब आएगा मजा। কি কোয়ালিটি কোয়ালিটি করছিস? আজ এমন কোয়ালিটি দেখাবো মালিকের সাথে চামচাগুলো অবাক হয়ে যাবে। न्यू सॉन्ग साउंड प्रेजेंट दिनोग्राम से হিম্মত তো তোর দেখছি। এই এলাকার বাপ কে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার বাপ। पहाड़पुर से अरे अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच, वही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहूँ कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी खबर छपे। न्यू सॉन्ग साउंड प्रेजेंट दिनोग्राम से বস, এটা কোটলপাড়া টাইগার ক্লাব। দেখেছিস তো কেমন চুপ করিয়ে দিলাম। তার সাথে নিউ সনদ সাউন্ড। Remix.